Date kami ng wife ko. Yan na yung bus. May, pwede. Pwede daw dito. Bago kasi yung ano. Parcours 800, direction. Yan tayo sa Ubil. Kita nito din nak mga tao. Seat yung parents. Ayan o. Ang balim eh. Terminus plus Deauville. Ngayon lang ulit nakapasyal. Galing mag... Quebec. Wala kung... Tara na. Wala man lang nakalagay na ano no. St. John Gate. Yun no, nakasulat. Pilart. Souvenir shop. On Smith. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Gano'n. Yung cheesecake masarap. Cappuccino, sabi. Mocha, di ba mocha chino yung may chocolate at mocha yun? Binigyan ng teacher mo. Cornet. Gato from... Macachino, cappuccino. Yun na. O from what? Ay, yun. Gato fromage. Tatati na lang tayo. Cappuccino ka. Pares tayo? Macachino shoe. Video. Shoe no. Cortado. Ayoko yun. Matapang. Glass. Latte glass yung ice ko. Ice, ano yun? Malamig yun eh. Latte. Hindi na rin. Gusto ko din macachino eh. Saan tayo? Macachino. Hello? Je voudrais un macachino. Cappuccino, quel format? Grande. Ah? Macachino shoe. Grande. Pour ici ou emporter? Pour ici. Et je prends Kasi mochaccino. macachino aussi. Deux macachino. Grand? Moi, grande. Et de plus fromage. Les Fromage, gâteau fromage. Les gâteaux fromage Oui. et aux framboises. Oui, Oui, framboise. juste un. Yes, oh. C'est tout. 23 et 50 euros. Comment? 23? Je paye mon crédit. This person $2. Autre option de paiement. Votre reçu? Ah oui? Merci. Ano yung binayad natin? Ayan. 25? 25 ba? Ay, 23. Sarap.
Ayusin mo ah. Sa Pinas yan, wala eh. Tapos na magkape. Walking. Sarap ng hangin, no, Yabs? Pasukin natin yung mga shops. Kunwari, bibili tayo. Kunwari lang. Yung pera eh. Halika na. Uy! Kantay mo ka dyan. Hello. Halika na. Pang workout. Eh, masarap. Okay. Yeah. Subukan natin to. May camera to eh. Pang gym. Oh. Tingnan mo. May ano pa siya, headset. Ano? Camera. Cat sound daw, cat sound. Kaway ka, kaway. Kaway ka na. Oh. Tawan? Ito na. Tsaga lang. Yes! The best. The best restaurant na nakainan ko dito sa ano, Old Quebec. Diyan kami nag-date nung birthday niya. Yan ang teacher namin, si Samuel. Parang national hero nila sa Quebec. Nasa taas. Siya ang naka-discover ng Quebec eh, sabi nila. Okay, no? Statue. Wala ka daw dito. Nice. Non, mais il faut qu'il aille par là, pour faire pousser par les programmes. On va aller là. Oui, mon chef est venu. Ano yan? Treasure. National treasure to eh. Ano sa loob? Okay, Damami. Wala. Yan eh, makita di background. Dito. Ayun. Okay na. Pwede mo na tayo. Dalawa tayo TikTok yabs. Kaya mo sumayaw, may tao. Hirap kaya mahal. Subukan ko sumayaw ko sa public. Mag-isa ko, nakakahiya. Tangina, titignan ko. Nawawala yung step ko. Gusto mo na lang ako yabs. Ha? Papapos ako. Tapos kalimutan ko na to. Ayan. Oh. Okay. 1, 2, 3.
Tabernacle. Pwede na. Ito maganda rin to. Milihan ko si Sus. Ito ganda. Dito. Kailan? Yun. I-zoom ko na lang ito pag ano. Yan. Nous allons à la Porte Rouge. Nous allons. Ng payong. De Victor et archéologique délégation Samuel Champ. C'est sûr, c'est personnage stratégique fréquenté par les Amérindiens depuis environ 3000 ans que Samuel Champlain fonde les camps de Québec. Juillet 1000. Laki no? Ganyan dapat. Smile. Layo. Lang. Iconic Hotel. Iconic Hotel. Merong bus doon no, sa may ano. Simulakad na tayo pa uwi, 15 minutes, mga 20 minutes. Medway oh. Ganda ng walking natin ngayon ah. Ito gusto mo walking ngayon. Tutok tingnan.